kuan lugar kung ma-elect na permanent Senate President kay murag kuan na kayo magtuksik na kay si Senate President Alan Peter Cayetano, murag daghan na kayong blunder ba, paboto sa Senado nya katong paglayas ni Bato de la Rosa, daghan pamatayan og mga wifi, aircon, daghang drama na hitabo pang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, which should not, as a Senate President, you should be unifying, you must have the wisdom, you should inspire people, dili kayo nagubot ba, usa siya sa makagubot. But anyway, iyaman ang personality sa Senado man na. In the meantime, may acting Senate President, acting pro tempore, nag-ilisdan naman itong mga committees. We just hope na mubalik na sila para go back to normal. Kay anang leadership dia, temporary raman na, ang importante man gud ang mga legislation para sa katawhan. Health, education, eskwelahan, asa naman natambal sa mga tao. Kay sige mo pamulitika dia, too much politicking, it's not good for the country.